आउ टॉपर्स मानक आ साइकोलॉजिस्ट मानक अनुसार होल डे रे आपण टोटल 5टी स्टडी ब्लॉक नै पारे। जदि 8 अधिक करि पढिबि तो जेते मु कंटिन्यू बहुत समय पढि दउतिली तापर मो माइंड किछि रिसीव करनथला ब्रेन एकदम से मु बस मतलब लागले नै मु देखुची बट किछि रिसीव मु करि पानी। तो सेति पई ब्रेन ताहाकू जोथिरे स्ट्रेस नेइची जेमिति डिमोटिवेट हेइची आ सेथिरु जेमिति बाची काहे ना किछि समय पढि माना कि मुश्किल है सफर पर सुन वो मुसाफिर कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। येस सफलता पाइबाकू हेले अधा बाटरे अटकी जिबेनी। आगो को आपनकर आरआई अमीन फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम होबाकू अछि आ आपनकर लक्ष्य मध्ये अछि आपण आरआई टे हेबे अमीन टे हेबे फॉरेस्ट गार्ड हे एई वर्ष यूनिफॉर्म पिंदी किरी ओरिएंटेशन को जिबे। सेति पई निजको हजेई दियंतु भूली जांतु होली रंगोली काहे ना ए समय आउ फेरीबनी। जीवनर सबुठु इंपोर्टेंट समय जहा कि आपनकर फ्यूचर डिसाइड करबा आपनकर फ्यूचर को भली हबो तार डिसीजन नबो। तो सेति पई 24 घंटा रु 12 घंटा केमिति पढिबे काहे ना आगो को रहिछि एग्जाम 24 घंटा रु 12 घंटा केमिति पढिबे 12 घंटा पढिबा कोन संभव? येस संभव। जदि मनरे इच्छा शक्ति अछि ताले निश्चित भाबे संभव। प्रत्येक दिनर 12 घंटा को केमिति पढिबे केते बेले पढिबे से सबुर डिटेल टाइम टेबल आज देखिबा हम वीडियो रे। ताले फर्स्ट आसंतु देखिबा हमर स्टडी टाइम टेबल केमिति का हम डिवाइड करछे काहे ना हमर केवल गोटे प्रकार स्टूडेंट्स नाहंती जो मानकर कि समय समस्तकर समान रहिबो। तो विभिन्न प्रकार स्टूडेंट अछंती जेमिति कि हमर इयरली बर्ड रहिले जो माने सकाळ उठी जानती किंतु टिके जल्दी सोंती नाइट आउल जो माने कि राति सारा बसी पढिबे किंतु सकाळ उठला बेलक से मानकर लेट हबो। तापर हमर जेति लेजी बर्ड उभय ना से माने सकाळ उठी परिबे ना से माने राति पर्यंत पढि परिबे। तो से मानक पई कोन स्टडी प्लान रहिबा सबुठ इंपोर्टेंट जो माने हमर वर्किंग एस्पिरेंट्स अछंती ऑलरेडी से माने 8 आवर जॉब डे रे करूचंती। तो सेठु आसीबा परे केमिति करिवे टाइम टेबल को केमिति मैनेज करिवे तापर 24 आवर जो मानकर समय जाए काम रे से माने होचंती हमर हाउस वाइफ से माने केमिति ताको स्टडी को प्लान करिवे से सब को डिटेल्स रे आज देखिबा। ताले आसंतु फर्स्ट देखिबा इयरली बर्ड जो माने अछंती बा जो माने सकाळ उठी पारंती से मानको अर्ली बर्ड कजे। तो से मानकर स्टडी प्लान कोन रहइबो हमें अप्रोक्स टाइम रखिबा कि समस्त प्रायतः 4टा पाखा पाखी उठी जांती। तो समय उठिबार 4टा एएम 4टा एम 4टा रु नै 4:15 आपण फ्रेश हे जांतु फेर फ्रेश हेबा परे 4:15 रु 6:15 फर्स्ट स्टडी ब्लॉक आपनकर रहिबो होल 2 आवर माने पूरा संपूर्ण 2 घंटार आपनकर रहिबो फर्स्ट स्टडी ब्लॉक रा माने कोन ना होल डे रे आपण लॉन्ग समय जेति समय पढचंती 3 आवर हो 2 आवर हो से जो 2 आवर हैला यो गोटे स्टडी ब्लॉक 3 आवर हैला यो गोटे स्टडी ब्लॉक। आ टॉपर्स मानकर आ साइकोलॉजिस्ट मानक अनुसार होल डे रे आपण टोटल 5टी स्टडी ब्लॉक नै पारबे। जदि 8 अधिक करिया को चाहिबे आपनका ब्रेन सेल से गुडी को रिसीव करबनी मिनिमम 3टी रखंतु आ मैक्सिमम जेहेतु आगो को आपनकर एग्जाम अछि मैक्सिमम आपण 5 स्टडी ब्लॉक करंतु। तो आजिर वीडियो रे हम मध्ये सेही 5टी स्टडी ब्लॉक होल 3 आवर आउ 2 आवर जो थ्री की मैक्सिमम रहिबो सेही अनुसार देखिबा। तो फर्स्ट 4:15 रु 6:15 2 आवर स्टडी ब्लॉक फर्स्ट स्टडी ब्लॉक आमे नेले तापर 6:15 रु 7टा उठिबे निजको रिफ्रेश करिवे काहे ना माइंड को टिके रिलैक्स करबा भी दरकार पड़े जोग करिवे ब्रेकफास्ट करिवे देन पुनी आसी जिवे 7टा रु 7:10 को स्टडी ब्लॉक 2 नबाकू स्टडी ब्लॉक 2 रे आपनकर होल 3 आवर रहिला। तापर 10टा रु 11टा मध्ये कोन करिवे ब्रेकफास्ट करिवे शावर करिवार अछि शावर करिवे नै तो जदि रिलैक्स करिवार अछि ब्रेन को मैक्सिमम रखंतु रिलैक्स होबाकू काहे ना जदि ब्रेन रिलैक्स न होइबा आपनकर जहां भी स्टडी करूचथि सेटा को से रिसीव करबनी। तो किछि किछि मझिरे ब्रेक नबा निहाती आवश्यक ब्रेन को रिलैक्स करबा पई जो सेल गुडा को अछि ताको एक्टिव करबा पई निहाती आवश्यक। नेक्स्ट आमे देखिबा 11टा रु गोटे देखंतु 11टा रु गोटे पुनी आसले हमर स्टडी ब्लॉक 3 होल 3 आवर नियंतु पूरा फोकस स्टडी करंतु। नेक्स्ट हमर 1 रु 2 पीएम माने गोटे रु 2टा भितर कोन करबे आपनकर लंच करबे जदि स्क्रीन टाइम किछि चाहुचंती काहे ना हम ऑलरेडी मोबाइल सहित हम समस्त एक्वेंटेड किछि समय हमको दरकार पड़े। तो अल्प समय केवल रिलैक्स होबा पई स्क्रीन टाइम नियंतु जदि स्क्रीन टाइम नबाकू चाहुनांती रिलैक्स करबा पई छोटो नैप नै जानतु बस अल्प किछि समय सोई जानतु। तापरे 2टा रु 4टा रे कोन करंतु हमर स्टडी ब्लॉक 4 आसीबा आ भितर पुनी थरे कोन करंतु फोकस स्टडी सब बेले करंतु। तापरे 4टा रु 6टा भितर कोन बा जो लॉन्ग पीरियड ब्रेक रहिला एथरे आपनकर गोटे ब्रेक नेबे जिम जानतु जोग करंतु जदि बाहर टिके निजको रिलैक्स करबा पई चाहुचंती ताले रिलैक्स हुंतु रिफ्रेश हुंतु पुनी आसंतु पढिबा पई 6टा रु 9टा स्टडी ब्लॉक 5 रे 6टा रु 9टा पुनी फोकस स्टडी पुनी थरे करिवे 9टा रु 9:45 लास्ट डिनर करंतु फैमिली सहित टिके टाइम स्पेंड करंतु तापर 9:45 रे कोन करंतु सोई जातु काहे कि ना आपनकर 6 to 7 आवर नैप जो निद निहाती भाबरे मैंडेटरी काहे कि ना जेतिक समय आपन जदि 12 घंटा रो जहा पढिले सेटा को जदि आपन मने रखिबा पई चाहुचंती लॉन्ग समय पई ताहले आपन को ए जो 6 to 7 आवर सोईबा निहाती आवश्यक। सेति पई 9:45 रे सोई जानतु भाबंतु कि नै म आहुरी समय पढि देबी मो पई प्रोडक्टिव हेजबो काहे कि ना से सब गुडा जहा भी हमें पढुचे जेतिक भी समय हमें पढुचे तार प्रोडक्ट हम पाखरे पहुंचबा दरकार तार जो फायदा हम हेउतबा दरकार नै त हमें केवल पढुतिबा हम ब्रेन किछि रिसीव करनथबो त तार किछि फायदा नै ताहले आपन 4टा रु उठुचंती सेति पई आपन 9:45 रे कोन करंतु सोई जातु। एबे देखंतु नाइट आउल केमिति करबे नाइट आउल जे रहिले से माने 11:45 रे उठबे काहे कि ना से माने लेट नाइट सोइबे
11:45 ରେ ଉଠିକି 12ଟା ଭିତରେ ଫ୍ରେଶନ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ 12ଟାରୁ ନେଇ 2ଟା PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ କଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟାରୁ 3ଟାରେ କରିବେ ବ୍ରଞ୍ଚ ବ୍ରଞ୍ଚ କ'ଣ ନା ଲଞ୍ଚ ବଦଳରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଲଞ୍ଚ କେତେଟାରୁ 12ଟାରୁ 1 ଭିତରେ କରିଦେଉଛେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆଫ୍ଟର ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବ୍ରଞ୍ଚ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର 3ଟାରୁ 5ଟା ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯିବ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ 2 ଏ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ବସୁଛନ୍ତି ପୁରା ସିରିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ହିଁ ପଢ଼ିବେ ତ 3ଟାରୁ 5ଟା ଆପଣଙ୍କର ସିରିୟସ୍ ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଲା ତାପରେ 5ଟାରୁ 6ଟା 1 ଆୱାର କ'ଣ କରିବେ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଗ ଯାଆନ୍ତୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ 6ଟାରୁ 9ଟା 3 ଆୱାର ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଗଲା ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ 3 ପୁଣି ଥରେ 9ଟାରୁ 10ଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଲା ଡିନର କରନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ତାର ମାନେ ନୁହଁ କି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କଥା ହେବେ ବୋଲି ବସିକି ରାତି ସାରା ଗପୁଥିବେ ନାଇଁ ସେଇ 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଖାଇଲେ ଟିକେ କଥା ହେଇଗଲେ ବାସ୍ ଆସିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କଥା ହେବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେନ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଯେଉଁ ଆମ ସୋସାଇଟି ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇକି ଏକଦମ ସେ ପଡ଼ିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ମାନେ ନେଗେଟିଭରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତା ପରର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କିଏ କରିବେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପର୍ସନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ 10ଟାରୁ 12ଟା ପୁଣି ଥରେ 12:30 ଆସିଯାନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ 4କୁ ପୁଣି ଫୋକସ୍ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ 12:30ଟାରୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଆୱାରର ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଲାକ୍ସ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆସିଯାନ୍ତୁ 1ରୁ 3:30 ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ 5 ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ এই ସମୟରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଥିବ ସବୁଆଡ଼େ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବ ଯେତେ ବି ଫୋକସ୍ କରିକି ପଢ଼ିବା କଥା ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ 3:30ରୁ 3:45 ପୁଣି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଯାନ୍ତୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି 3:45ରେ ଶୋଇଲେ ଉଠିଲେ ଯାଇକି କେତେବେଳେ 11ଟାରେ ଯାଇକିରି ଉଠିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଯଦି ରାତିରେ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାତିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯଦି ସକାଳୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସକାଳେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତ ଇଏ ତ ଗଲେ ଆମର ନାଇଟ୍ ଆଉଲ୍ ଆଉ ଇୟର୍ଲି ବାର୍ଡ ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ମଝିଆ ପିଲା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲେଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନା ସେମାନେ ସକାଳେ ଉଠିପାରିବେ ନା ସେମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିପାରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଦରକାର ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍ ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତ 10ଟାରେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ 10ଟାରୁ 10:30 ଭିତରେ ଉଠିଲେ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାପରେ 10:30ରୁ 12:30 ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ 12:30ରୁ 1 ଉଠିବେ ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ 1ରୁ ନେଇ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଆସିବ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ 2 କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବେନି କି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେନି ତ ଯେତିକି ସମୟ ଶୋଇବେନି ବା ଯେତିକି ସମୟ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବେନି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ପୁରା ହୋଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଚାଲିବ ତାପରେ 3ଟାରୁ 4ଟା ଏବେ ଆସିଯିବ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ନେବେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ 4ଟାରୁ 6ଟା 4ଟାରୁ 6ଟା ତାଙ୍କର ହେବ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ 3 ତାପରେ 6ଟାରୁ 6:30 ସେଥିରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସ୍ନାକ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଣି 6:30ଟାରୁ ଆସିଯାନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 6:30ଟାରୁ ନେଇ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ 4 ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ତାପରେ 9ଟାରୁ 9:30 ଖାଇଲେ ରିଲାକ୍ସ ହେଲେ ଟିକେ ଚାଲିଲେ ତାପରେ ଆସିବେ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ 5 ପାଇଁ 9:30ଟାରୁ ନେଇ 12ଟା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ 5 ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 12ଟାରୁ ଯିବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍ ଏଇଟା ରହିବ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସକାଳୁ ଉଠି ପାରିବେ ନା ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଇଁ ପାରିବେ ତ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ବି ମିନିମମ୍ ଆମର 20 ଡେଜ୍ ରହିଛି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନେବାନି ମିନିମମ୍ 20 ଡେଜ୍ ରହିଛି ଏ 20 ଡେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଯିବ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆମର ୱାର୍କିଂ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର 8 ଆୱାର ଡେରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ କିଛି ବି ହଉ 8 ଆୱାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ 4:45ରେ ଉଠିଯିବେ 4:45 ଯେହେତୁ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଏଠି ଏନଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହୋଲ୍ ଡେ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବେନି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ 4:45ରେ ଆପଣ ଉଠିଲେ 4:45ରୁ ନେଇ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲେ 5ଟାରୁ 7ଟା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ 7ଟାରୁ 7:15 ବ୍ରେକ୍ ନେଲେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲେ ପୁଣି ଥରେ 7:15ରୁ 8:15 ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ 2 ହେବ କାହିଁକି ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ କାହିଁକିନା 1 ଆୱାର ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଅଫିସ୍ ବି ଯିବାର ଅଛି 1 ଆୱାର ପଢ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ 8:15ରୁ 8:30 ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବେ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳେ ବେଶୀ ସମୟ ରୁହେନି ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ 5ଟାରୁ 7ଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟଡି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିବନି ତ 7:15ରୁ 8:15 ପଢ଼ିଦେବେ 8:15ରୁ 8:30 ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ 8:30ଟାରୁ ନେଇ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ 8:30ଟାରୁ ନେଇ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡି ହେବେ କାହା ପାଇଁ ଅଫିସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେବେ ତାପରେ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପରେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 4ଟାରେ ଫେରିଲେ 4ଟାରୁ ସେଇଠୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଇଟା ପସିବଲ୍ ହିଁ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହଉ କିଛି ନା କିଛି କାମ ରହିବ କାମ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ରହିଥିବ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫେରୁଛନ୍ତି 4ଟାରେ ଫେରନ୍ତୁ 5ଟାରେ ଫେରନ୍ତୁ ସମୟ କିଛିଟା ନିଅନ୍ତୁ 6:30 ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସାରିଦେବା ପାଇଁ 6:30ରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଅନ୍ତୁ 6:45ରୁ ନେଇ 8:45 ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍ 3 ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପରେ 8:45ରୁ 9ଟା କ'ଣ ହେବ ଆମର ବ୍ରେକ୍ ରହିଲା ଡିନର କରନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଯାନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ
କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ରହୁଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଡେ ଯେଉଁଟାରେ କି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ 2 ଆୱାର 3 ଆୱାର ପଢ଼ିଲେ ସେ ସମୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କରେ ଦେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ତା ଭିତରକୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଯେଉଁ 8:45 ରୁ 9ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତଥାପି ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିନରଟିଏ ସାରିଦେବା ପାଇଁ नेक्स्ट 10:30 नहीं 10:45 ब्रेक नियंतु तापर 10:45 रु 11:45 नियंतु स्टडी ब्लॉक तापर सोई जांतु कहीं आपको पुणी थर कौन करिया अछि 4:45 रे उठिबार अछि आ सेटा गोटे लॉन्ग स्टडी प्लान मध्यम करिवार अछि तो सेति सोई जांतु लेट करिवेनी ऑलरेडी जो माने वर्किंग थिबे से माने लेट करि भी पारिबेनी कहीं एते टायर्ड से माने हेई जाई थांती 11:45 पर से मानकर होश भी न थाए तो तथापि भी चेष्टा करंतु 11:45 पर्यंत पढिबा पई तापर रेस्ट करंतु रेस्ट नेसेसरी तापर होची हाउसवाइफ जो माने कोन करिवे ना 24 घंटिया काम करिवे समस्त तो 8 आवर 9 आवर जी ऑफिस जाउछन्ती जो हाउस वाइफ रहिले से मानकर 24 घंटार स्टडी प्लान आ जदि आपण हाउस वाइफ ता सहित जॉब भी करछन्ती तार माने होउची आपनकर काम 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 भितर आपनको पूरा समय बाहर करिकरी पढिबार अछि आपनको जो कहली कि 6 रु 7 घंटा नैप नबार अछि सोइबार अछि मे भी हे पारे आपनको सेटा न मिलि पारे जदि एटा आपनको ऊपर डिपेंड करे काहेकि ना हेल्थ फर्स्ट जदि आपण सुस्थ अछन्ती आपनको पाखरे सब अछि आपण जो जॉब पई भी प्रिपेयर करछन्ती से जॉब भी आपण पई बहुत भलो तो मेन होउची हेल्थ इशू तो जदि आपण 6 टू 7 आवर नैप न नेले देह खराब होउची निश्चित भाव में स्टडी रू कमे दिंतु तापर सब छाड़ी दिंतु भगवान को ऊपर कहीं परिश्रम करमती नुहे आप परिश्रम करना जो भी कम कर 100% दौरान तो भगवान को ऊपर छाड़ी दिंतु कहीं आम मनीष आम आठ अधिक किसी स्ट्रेस केबे भी करें आम पाखे जी समय अच्छी आम से ही करें अधिक करें आउ जदि ताठारु अधिक स्ट्रेस करिया पई चाहिबा सेटा हमर हेल्थ ऊपर इफेक्ट पकेबो तो आमे फर्स्ट निजे सुस्थ थिले आम पई चाकरी सब ठीक रहइबो जदि आमे चाकरी भी न करिचे हेल्थ भलो अछि तो सेतिक आवश्यक अछि तो आमे मेनली जोथि पई चाकरी करिया को बाहरुचे सेटा हमर मेन इंपोर्टेंट ताले आपनकर 4 टारु 4:15 उठिले फ्रेश हेले देखंतु जो माने केवल जॉब करजंती तांका पाखे तो समय अछि से माने 4:45 रे भी उठिले चलिबो किंतु आपनक पाखे ना समय अछि ना किछ अछि तो 4 टारु ट्राई करिवे 4 टारु 4:15 भितरे उठी जिबा पई फ्रेश हे गले आ नॉर्मली हाउसवाइफ माने कोन करंती घर रो काम पई उठी भी जानती जल्दी तो से अभ्यास थाए तो उठी जी 4:15 रु नहीं 6:15 क्या नेबेनी बही धरवे पढ़े कहीं आपंकर कौन हम कंटिन्यू कम हम चलो तो पढ़ले आप फास्ट ब्लॉक 1 चलला 6:15 रु 10टा AM आ भितर आप केबे भी पढ़ी पारे ना कहीं भितर आपको कम करार अच्छी घर कम करार अच्छी जदि छुआ अच्छा स्कूल छाड़ार अच्छी हजबैंड अच्छा ऑफिस छाड़ार अच्छी तो बहुत गुड़ाए कम थाए पूजा थाए अनेक गुड़िए कम थाए शाशु शशुर थे जहाँ भी ड्यूटी अच्छी से सब करार अच्छी तो 6:15 रु 10टा भितर से कम गुड़िक सारिदे कहीं आम आम पढ़ा भितर से कम गुड़ाक केबे भी इग्नोर करि परिबा नहीं इम्पॉसिबल एमिति बहुत कम जन थांती जो मानकर कि सपोर्ट मिले आ से माने पढ़ी पारंती किंतु 90% केस एमिति थाए जोठी कि से मानकु सब करबा सहित मध्य पढ़िबा को पड़े तो आपण 10टा भितर काम सार देले समस्त ऑफिस पळेले खिया पिया सरी गला एबे आपनकर आसी गला लंबा पढ़ा तो 10टा रु नै 12टा स्टडी ब्लॉक 2 आपण करिवे तापर 12टा रु 1:30 पुणी थरे समय रहिला लंच समय एठी निजे भी खाइबे परिवार रो समस्तंकर जहाँ भी जहाँ काम थिबो बासन धुआ से सब गुडी को करिवे ता सहित कोन करिवे निजे टिके फ्रेश हो माइंड टिके फ्रेश करदेबे कहीं केवल पढ़ा काम भितर माइंड पूरा जाम हो जाए मु निजे ए जिंस एक्सपीरियंस करिछि जेतेबेले मु फर्स्ट पढ़ुଥିଲି आउ ए जो स्टडी प्लान मु आपनको कहूछि निजे मु एक्सपीरियंस करके कहूछि तो पूर्व कोन होतला मत लागतला कि मु पढ़बी तो जेतेबेले मु कंटिन्यू बहुत समय पढ़ी दउଥିଲି तापर मो माइंड किछि रिसीव करनतला ब्रेन एकदम से मु बस मत लागतला कि मु देखुछि बट किछि रिसीव मु करि पानी तो सेति ब्रेन को रिलैक्स करबा निहाती भाबरे आवश्यक तो जहाँ भी समय मिलुछि आपनको सेति निजु टिके रिफ्रेश करंतु रिलैक्स करंतु नेक्स्ट 1:30 रु 3:30 स्टडी ब्लॉक 3 आपनकर रहइबो काहे ना आपर आपनकर घर को समस्त फेरबे पिला थिले छुआ फेरबे ऑफिस काम समस्त फेरबे तो 3:30 रु 6:30 घर काम जहाँ भी रहिला से सब गुडी को सारी दियंतु तापर 6टा रु 8टा कोन करंतु स्टडी ब्लॉक 4 आपनकर आरंभ करंतु मन रखंतु जिति समय पढुचंती जहाँ भी पढुचंती भलो भाबरे ध्यान सहित सीरियसली पढंतु नाही कि माने पढिबा को बसिले आडी साडी मुंड चलची नाही जिति समय पढुचंती सेति समय केवल पढा दियंतु काहे ना तापर आपनको पाखरे समय अछि माने होची आपण समय दउचंती फैमिली को तापर 8टा रु नै 10टा 2 आवर पुणी करंतु कोन ना डिनर करंतु घर जहाँ काम अच्छी से सब गुड़ी सारंतु तापर 10:15 रु 12:15 ये जो टाइम रोज उठा टाइम आउ शोइबा टाइम एटा आपनको ऊपर डिपेंड करे कहीं कहले आपनको जेतु होल डे काम रोची से आपनको बॉडी जेतिके सपोर्ट करूची जदि आपनकर सपोर्ट होची कि मैं 12:30 पर्यंत पढ़ी पारबी देन ओके जदि आपन सपोर्ट करूचंती कि मैं 4:30 उठी पारबी देन ओके नहीं तो जदि आपन टिके लेट भी करूचंती ठीक अछि तो 10:30 नहीं 12:30 पर्यंत कोन करिवे फाइनल स्टडी ब्लॉक नेबे तापर जिबे शोइबा पाई तो ए जो स्टडी ब्लॉक आपन देखिले बा स्टडी प्लान देखिले समस्तक पई से अर्ली बैड हुंतु नाइट आउल हुंतु जे भी हुंतु जो देखिले एटा होचे मोस्ट इंपोर्टेंट आपनकर जदि माने जानि पारु ना पढ़िबा पई चाहउछंती किंतु केमिति पढ़िबे कोन करिवे गोटे दिन पर गोटे दिन चली जाउची आपन पढ़ी पारु ना तो ताठो भलो कोन करिवे आपन ए स्टडी प्लान को रिसीव करिकु बा गोटे थरा को फॉलो करिकि देखंतु तापर कमेंट करिवे से दिन आपनकर केते प्रोडक्टिव हैला आपन से दिन रे केते पढ़िले केते रिवीजन करि पारले ता सहित समस्त को आ गोटे सजेशन जेते बेले भी आपन टिके डिमोटिवेट हे जाउछंती समस्त को मोटिवेशन निहाती भाबरे आवश्यक
ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁ କହିବିନି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ପସିବୁଲ୍, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଫିଲ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯୋଉଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇଛି, ଯେମିତି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିରୁ ଯେମିତି ବାହାରିଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ କିଛି ସମୟ ପଢ଼ିବା ପରେ ବା କିଛି ଦିନ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିଯାଏ, ଆମେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରିବେ କେମିତି? କେମିତି ବାହାରିବେ? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଆପଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ବେଷ୍ଟ ଆମର ଧର ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବେ, ବ୍ରେନ୍କୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର କହୁଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗଟା ମୁଁ କହିଲି କି ମାନା କି ମୁସ୍କିଲ ହେ ସଫର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ସଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ ବୋଲି ଚାଲେ କି ନାଇଁ ହଁ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏଇଠି ଅଟକିଯିବି ତ ଅଟକିଯିବି। ତ ମନେ 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 ସେଇଟାକୁ ନିଜେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଏ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଫନି ଯେଉଁ ଆମର ଶୁଣିଥିବେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ତା ପର ଲାଇନ୍କୁ ମୁଁ ଯାଏ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଏ। ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ, ମୁଁ ବୀର ଆଉ ମୋର ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହିଁ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ହିଁ ଯିବି। ତା ପର ଲାଇନ୍କୁ ମୁଁ ଯାଏ ହିଁ ନାହିଁ କି ମୁଁ ହେଉଛି ବୀର, ମୋ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ମୋର ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋଟିଭେସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ଭଳିଆ କାମ ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଯେତିକି ବି ପୋଷ୍ଟ ଥାଉ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି କି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ସେ ବୀର ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତୁ କି ମୁଁ ବୀର, ମୋ ସିଟ୍ରୁ କେହି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟା ମୁଁ ରଖିଛି ସେଇଟା ମୋର ଯିଏ ନେବ, ମୁଁ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବି? ଫାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଫାଇଟ୍ କରିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରଖିଲେ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍, ଏଇ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍ ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ଶସ୍ତ୍ର। ଏଇ ଶସ୍ତ୍ରକୁ ଧରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଏକ୍ସାମ୍ ଅଛି, ତ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଉମାନେ ସବୁ ଏ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍କୁ ଫଲୋ କରିକିରି ସଫଳତା ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜେସନ୍ ନେବେ। ଆଉ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।